बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम तो शौहर की मोहब्बत हासिल करना हर औरत का ख्वाब होता है, और अगर उस औरत का ये ख्वाब पूरा हो जाए तो उसके बाद उस औरत की जिंदगी के बाकी मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाते हैं। आखिर कौन सी ऐसी सूरह है जिसको पढ़ने से औरत अपने शौहर की जिंदगी में बुलंदो बाला मुकाम हासिल कर लेगी और उसकी मोहब्बत की असल हकदार बनेगी। नाज़रीन, हम आपको अपने आज के इस टॉपिक के बारे में मजीद बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए सूरह यासीन की आयत मुबारका बहुत कमाल, बहुत मुजरब और बहुत ही मुस्तजिब है। अगर शौहर अमल कर ले तो बीवी उसके ताबे हो जाएगी, और अगर बीवी अमल कर ले तो शौहर उसके ताबे हो जाएगा। यह वजीफा बहुत ही आसान है, तो आज ही ये अमल शुरू करें। नतीजा देखकर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप हमें जरूर दुआओं में याद रखेंगे। नाज़रीन, पहले तो हम आपको ये बताते चले कि मियाँ बीवी की मोहब्बत दुनिया की वो मोहब्बत है जो निहायत ही पाकीज़ा, निहायत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त होती है। अक्सर मसाइल जो आते हैं, मिसाल के तौर पर बीवी के हवाले से अगर बात की जाए तो बीवी के लिए शौहर की लापरवाही, बदमिजाजी और नफरत की वजह से डिप्रेशन, जिस्मानी थकावट, जिस्म में दर्द, कमर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, सर में दर्द, दिमाग पर बोझ, बात बात पर गुस्सा और दीगर रूहानी और नफसियाती अमराज होती हैं, और उनकी वजह शौहर की उनकी तरफ से लापरवाही होती है। आपको एक बीवी का किस्सा भी बताएंगे, उसके बाद वजीफे की जानिब आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, एक ऐसी बीवी का वाक़या आपको बताने जा रहे हैं जिसे शौहर की वजह से बेजा लापरवाही ने कई किस्म की नफसियाती बीमारियों का शिकार कर रखा था। हुआ ये कि उस औरत का कहना था कि शादी के 3 साल तक मेरे शौहर ने मुझसे बेइंतहा मोहब्बत की और इंतहाई इज्जत की, जिसका शायद मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लेकिन 3 साल बाद अचानक मेरे शौहर के रवैये में तब्दीली आने लगी। मामूली बातों पर डांट टपट करने लगे, मेके जाने से मना करने लगे, बात बात पर गुस्सा करते और मुझ में हर बात में नुक्स निकालने लगे। रात को देर से घर आते, बच्चों को नजरअंदाज करते, खर्चा न देते, फोन पर घंटों दूसरों से बातें करते। मुझ पर तो जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर था। इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर अचानक इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो गया कि मेरे साथ ऐसा होगा। शौहर की लापरवाही और नफरत की वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। कभी मुझे महसूस होता कि मेरा दिमाग सुन्न हो गया है, कभी कंधों पर बोझ महसूस होता। घर के जो काम है उनमें भी मेरा दिल नहीं लगता था। मुसलसल सर दर्द रहने, दवा खाने की वजह से मैं खूबसूरत होने के बावजूद भी बदसूरत और अपनी उम्र से बड़ी लगने लगी। शौहर की मुसलसल लापरवाही ने तो जैसे खुशियों के दरवाजे ही बंद कर दिए। अब मेरे पास दुआ के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने शौहर की मोहब्बत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ अमल और वज़ाइफ करना शुरू कर दिए, मगर जब भी मैं वज़ाइफ शुरू करने लगती तो मुझे लगता कि शौहर का रवैया मुझसे मजीद बिगड़ने लगा है। खैर, मुझे एक खातून एक आमिल के पास ले गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे शौहर पर काले इल्म के असरात हैं, इस अमल की काट के लिए 5000 रुपए दो। मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसा अमल पढ़ूंगा कि 3 दिन में तुम्हारा शौहर तुम्हारे कदमों में होगा। इसने अमल की गारंटी तो दे दी, मगर मेरे जहन में शक था कि पता नहीं वो अमल नूरी इल्म के जरिए से इसका हल करेगा या काले इल्म से। खैर, मैंने डरते घबराते उसे 5000 रुपए दे दिए। इस अमल का नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन जरा सी बात पर मेरे शौहर ने मुझे बहुत मारा और मुझे तलाक देने की धमकी दे दी। सब कुछ उलट हो रहा था। मैं उन दिनों बहुत बेबसी का आलम देखा करती थी। मैंने उन दिनों बहुत बेबसी का आलम देखा। वो कहती है कि जब मैंने हर तरफ से रास्ते बंद होते देखे तो मैंने 2 नफल बराए हाजत खुदा की बारगाह में अदा किए और खुदा के सामने अपनी फरियाद पेश की कि या अल्लाह, जब हर चीज का खालिक और मालिक तू है तो कोई इंसान मुझे कैसे गारंटी दे सकता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक तो हम सब का खालिक और मालिक है, और वो उस औरत और मर्द का भी मालिक है। इसलिए उस औरत ने दुआ की कि मुझे खुद ही रास्ता दिखाया जाए कि मैं अपने शौहर की मोहब्बत को कैसे हासिल करूं। अब उस खातून का कहना है कि मैं सो गई और जब मैं अगले दिन उठी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इसमें आज़म तलाश करूं। मेरे पास वज़ाइफ वाली किताब थी और उसमें एक हदीस मुबारका लिखी थी कि जिस शख्स को इसमें आज़म तक रसाई हासिल हुई हो, गोया इस बात की अलामत है कि गोया उसकी मुराद पूरी हुई। अब मुझे इस बात की समझ आ रही थी कि मेरी दुआ मेरे खुदा तक पहुंच चुकी है, इसलिए तो मुझे इस वसीले तक पहुंचाना चाहता है।
جس کی بدولت مجھے میرے شوہر کی محبت واپس ملے گی۔ شاید یہ سب اسی لیے تھا کہ میں کسی کا برا نہیں چاہتی تھی، یا شاید میں نے کسی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے خدا کو ناراض نہیں کیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، مگر اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، اس لیے میں نے اپنے نام کے مطابق اسم اعظم کی تلاش شروع کر دی۔ ناظرین، جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ اس خاتون نے بذات خود بیان کیا تھا۔ یہ واقعہ ہم اس لیے یہاں پر بیان کر رہے ہیں تو جو عورت شوہر کی محبت کو جائز طریقے سے پانا چاہتی ہو تو وہ یہ وظیفہ ضرور کرے۔ ناظرین، وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد یہ کہ میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو نماز کے بعد میں نے روزانہ نقش کی تلاوت شروع کی۔ وہ کہتی ہے کہ یہ تلاوت کرنے اور نقش اور اسم اعظم کی برکت سے صرف 21 دن کے اندر اس کے شوہر کے دل میں محبت کے ایسے ایسے جذبات پیدا ہوئے کہ وہ دوبارہ سے مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ لیکن ناظرین، جو بات ہم آپ کو بتانے لگے ہیں وہ بات اس سے ایک قدم آگے کی بات ہے، یعنی جو وظیفہ اس عورت نے کیا اور اس میں اعظم کا نقش اس عورت نے اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت پاک کی، تو اب تلاوت کلام پاک میں سورہ یاسین کو بے حد فضیلت حاصل ہے اور بہت بڑا مرتبہ بھی حاصل ہے، اور اس سورہ کے ذریعے آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ سورہ یاسین کا آپ کس طرح سے وظیفہ کریں گے، کس طرح سے پڑھیں گے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سورہ یاسین کا آپ کس طرح سے وظیفہ کریں گے، کس طرح سے پڑھیں گے، یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے آپ جن بھی مسائل کا شکار ہیں وہ انشاءاللہ جلد دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ یہ صبح کے وقت پڑھیں یا دن کے وقت پڑھیں، جب آپ کا دل چاہے آپ یہ تب پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، بسم اللہ کے ساتھ درود ابراہیمی کا آغاز کرنا ہے۔ سورہ یاسین کے ہر مبین پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر 450 بار پڑھنا ہے۔ میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ طاق نمبروں میں، یعنی 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ یاسین شروع کرنی ہے۔ سورہ یاسین میں جہاں جہاں آیت ختم ہونے پر یہ لفظ آتا ہے تو ہر مبین پر آپ نے 450 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر پڑھنا ہے۔ ناظرین، 7 دن یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے سورہ یاسین کہ ہر مبین پر آپ نے یہ پڑھنا ہے حسبنا اللہ۔ یہ بار بار میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیز یاد رہ جائے، آپ کو ذہن نشین کر لے میری اس بات کو۔ یہ عمل اتنا زبردست ہے کہ اس کے نتائج آپ کو جھٹ سے حاصل ہوں گے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ مسائل کیا اتنی جلدی بھی دور ہو سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے، خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وظیفہ اپنے پیارے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔